कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधराम् आपीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। आज एक स्तोत्र ताजेर आमी चिंतन करचे सती स्वाध्याय म्हण येद वेदांत परकच आसता आचार्य कृती ताजे के व्हड स्तोत्र शिल्मिती आज एक संपूर्ण स्तोत्राचे उच्चारण करून तत्त दिवसो खंयचे श्लोक घेता आसत की ताजे उच्चारण करूं येद। श्री सुब्रह्मण्य भुजंग स्तोत्रम्। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः न जानामि शब्दं न जानामि चार्थम् न जानामि पद्यं न जानामि गद्यम् चिदेकाषडास्य हृदि द्योतते मे मुखान्निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् मयूराधिरूढं महावाक्यगूढम् मनोहारिदेहं महच्चित्तगेहम् महीदेवदेवं महावेदभावम् महादेवबालं भजे लोकपालम् यदा सन्निधानं गता मानवा मे भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदैव इति व्यञ्जयन् सिन्धुतीरे य आस्ते तमीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम्
यथाब्धेस्तरङ्गालयं यान्ति तुङ्गाः तथैवापदः सन्निधौ सेवतां मे। इति वोर्मिपङ्क्तिर्नृणां दर्शयन्तम् सदा भावये हृत्सरोजे गुहन्तम्। गिरौ मन्निवासे नरायेऽधिरूढाः तदा पर्वते राजते तेऽधिरूढाः। इतीव ब्रुवन् गन्धशैलाधिरूढः स देवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु। महाम्भोदितीर्यमहापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले गुहायां वसन्तं स्वभासालसन्तम्। जनार्तिं हरन्तं श्रयामो गुहन्तम्। लसत्स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोमसञ्छन्नमाणिक्यमञ्चे। समुद्यत्सहस्रार्कतुल्यप्रकाशम् सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम्। रणध्वंसके मञ्जुलेत्यन्तशोणी मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे। मनः षट्पदो मे भवत्क्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे। सुवर्णाभदिव्याम्बरैर्भासमानाम् क्वणत्किङ्किणी मेखला शोभमानाम्। लसद्धेमपट्टेन विद्योतमानाम्। कटिं भावये स्कन्दते दीप्यमानाम्। पुलिन्देशकन्याघना भोगतुङ्ग स्तनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागम्। नमस्यामहङ्कारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम्। विधौ क्लिप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान्
विदस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रादिषण्डान् जगत्त्राणशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा शारदाषण्मृगाङ्कायदि स्युः सदा शारदाषण्मृगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत्समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाः कलङ्कैश्च हीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावलीभृङ्गसङ्घोज्ज्वलानि सुधास्यन्ति बिम्बाधराणीशसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रम् दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु मयि षट्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेत् भवेत्ते दयाशीलका नाम हानिः सुताङ्गो भवो मेऽसि जीवेति षड्धा जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिघ्रते यान् जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथतेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो नमस्तकेभ्यः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्या भयत्यादरात् शङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारम् हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना पते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ
पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वम् प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्टिये कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीम् द्रुतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम् कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपात् दहच्छिन्धि भिन्दिति मां तर्जयत्सु मयूरं समारुह्य मा भैरिति त्वम् पुरः शक्तिपाणिर्मम याहि शीघ्रम् प्रणम्यासकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारम् न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा सहस्राण्डभोक्ता त्वया शूरनामा हतस्तारकसिंहवक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदि स्थं मनः क्लेशमेकम् न हंसि प्रभो किं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यन्न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लिप्तबाधम् ममाधिन्द्रुतन्नाशयो मासु तत्त्वम् अपस्मारकुष्ठक्षयार्षः प्रमेह ज्वरोन्मादगुल्मादिरोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिम् विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ति दृशि स्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम् करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यम् गुहे सन्तु लीनाममाशेषभावाः
मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यन्न जाने न जाने कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तस्तुवन्तो भवन्तम् स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार मृगाः पक्षिणो दंशका ये च दुष्टाः तथा व्याधयो बाधका ये मदङ्गे भवच्छक्तितीक्ष्णाग्रभिन्नाः सुदूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रौञ्चशैल जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधम् सहेतेन किं देवसेनाधिनाथ अहं चाति बालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यम् नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यम् पुनः स्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु जयानन्दभूमन् जयापारधामन् जयामोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते जयानन्दसिन्धो जयाशेषबन्धो जय त्वं सदा मुक्तिदानेश सूनो भुजङ्गाख्यवृत्तेन क्लृप्तं स्तवं यः पठेद्भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणम्य सपुत्रान् कलत्रं धनं दीर्घमायुः लभेत् स्कन्दसायुज्यमन्ते नरः सः महादेव हा एक श्लोक स्तोत्र एक 2 वर्ष पहिले की 1 वर्ष झालं का हाचेर चिंतन सुरू जालें
थोची खुशी जाली हें वाचून आनी हाजो लेख केला हातूंत एक एक श्लोकाचो आमी आनी आत्तां प्रसंग मेरी आमगेले विटलांतू ब्रह्मकलश जाल्लो सुब्रह्मण्य देवस्थानांतू सो हांगा सुब्रह्मण्य भुजंग स्तोत्र केल्यार बरेंची म्हूण लेखलें. तशीच आमी माउंट आबू उल्लेख केलेलो मस्त वर्स पयलें बडे स्वामीजीन आमी हांगे आमचे भितर 1-2 वर्सांतूंची थोडेची निमगेलेलें श्रीविद्याच विशयक श्रृंगेरींत निमगी दितात की तुका म्हूण इत्यादी. तशीच सुब्रह्मण्याचे सुब्रह्मण्य आनी कार्तिकेय कल संबंदू तुमगेले थंय नागदेवत आसता अनंतेश्वराचे आनी ताका सुब्रह्मण्य कल्या म्हणटात. ही कल्या तामिळनाडांत तो सुब्रह्मण्य म्हणजे कार्तिकेय समाची गुहा स्कंद मुरुगा इत्यादी म्हणून. सो मागीर त्या अर्थांतूंची कळ्ळें ती एक आख्यायिका आस पळय सिबलींग रायवलरीची गणपती आनी कार्तिकेय फळ जावं का कोण पृथ्वीचे समपरिक्रमण कोण कोरून येता पयलें ताका मेळटा म्हणून आपाप वचूला मयुरार वाहनार बसून मॅक 3 मॅक 5 आय डोंट नो वॉट स्पीड म्हणणे आनी हांगा गणपती बापा घोमटेकून हांव बापसून परिक्रम तुमीच मगल सगळींची म्हणून घेतली काय खावचे आसूर केलो हांव आपण गोतच कॉल जालें कट्टी म्हळ्यार वचूलो वचून दक्षिण भारतांत प्रतिश्ठीत जाल्लो. तशें तो कार्तिकेय सुब्रह्मण्य आनी थंय दुसरें सान आसतना कार्य दिलेलें कोणें यानाशी पळय रे म्हणून तो थंय राबला आपणा वेल घेवन दंड घेवन सगळीं येता आसता थंय देवाक देवादिदेव महादेवाल दर्शन करूंक थंय ब्रह्मा हें आयलो निमगेल कोण तूं ब्रह्मदेव कल करता चतुर्मुख चतुरानन वेद वय बाय वेद खंय थान आयलें ओंकारांत थान ओंकाराचो अर्थ गोतस बाय म्हणाल ब्रह्मा भायर घालें ओयो ताणें कंप्लेंट केलें हो शितुगल चल्लो म्हाका भितर सोण अपमानीत केलें म्हाका म्हणून ईश्वरान आपयलें स्कंदाकल जालें अशें ताका ओंकाराचो अर्थ गोतना ताका भितर सोडचें तुका गोतस की भयबा म्हाका गोतस मागीर तो बापसून तुमकां गोतस की आतां हांव सांगता खंय सांगचें सांग अशी सांगचें यादो हांव सांगचें गुरू वयर बसता म्हाका तो खांद्यार बसकर गेले की हातान जालें आनी मागीर ताणें कानान सांगलें. सो तो शिवगुरू म्हणून स्कंद कार्तिके बापसूक ओंकाराचो अर्थ सांगतलो. सो तशी ही सगळी लिला आख्यायिका आसा ते मस्त तात्पर्य आसता तांतूं आनी प्रसंग उगडास धवन घेवंक पडटलो. हें स्तुती करतना कसले भाव व्यक्त जाल्या ती ते सम अर्थ जातलो तुमकां. आनी हेंचें हें एक विलक्षणता आसा शिवपरिवाराचो लेखांत येता ह्या स्तोत्रांत आमकां शिकय मेळ्ळी. शिवशक्ती आसूं फाव आसा कुमार संभव इत्यादी हातूं जाल्यार चल्यांक घेवन प्रथम हें एक माधुर्य म्हणटा ती ह्या स्तोत्रांत आमकां दिसलें. सो तशी देवस्थान आचार्य शंकर परिभ्रमण करतना वचुलें सिंधू तीरे आशिल्लें देवस्थान कार्तिकेयेलें दर्शन करता आसती आनी हें स्तोत्र उत्स्फूर्त जावन आयिल्लें स्तोत्र आचार्यांनी बैसून डिक्शनरी घेवन अशी कंपोज करची आसतना त्या वेळार कसले एक भाव व्यक्त जाले अनुभव जाल्या त्या व्यक्त जाल्या व्याकरणानुसारची सहजतया. अंतु प्रथम श्लोक सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पंचास्य मान्या विधीन्द्रादि मृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः. एक प्रचंड शक्ती आसा. आचार्य शंकर सांगता सती प्रार्थना करता सती सदा बालरूप जावन आशिल्लो गणपती ही मूर्ती गणपती मूर्ती गणपती शक्ती की ह्या मुर्तीन तूं म्हाका दिसता आसा बालरूप जावन आशिल्ली. सान बालरूप आसून सुद्दां अपि विघ्नाद्रिहंत्री माउंटन्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स डेमॉलिश करचे सामर्थ्य आशिल्ली गणपती तूं विघ्नहर्ता तुका हांव नमस्कार करता. महादंती वक्त्रापि पंचास्य मान्या महादंती वक्त्र आतां मुखारविंद कशें आसा हस्तेल मुख आसा गणपतीलें अयो म्हणून नाभ
तांतीक लावण्यस आणि पंचास्य मान्या जावन आस स्वीकृत लव्ड एक्सेप्टेड बाय पंच आस्यमय शिवजी द 5 हेडेड ईश्वर सुद्दां कोणाक स्वीकार करता तशी तो गणपती हस्ती मुख जावन आशिल्लो बाल रूप आसून सुद्दां प्रचंड कसले विघ्न येता ती भक्ताल जिवनांतू तें हरण करतलो हनन करतलो विधींद्रादि मृग्या गणेशाभिधामी आणि ही मूर्ती इट वॉज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ अ पॉवर सो दॅट मूर्ती हांव पळयतस आचार्य सांगता ती विधींद्रादि मृग्या विधी आदि ब्रह्मादि देवता द्वारा सुद्दां मृग्य जावन आसा ही इज हंटेड ही इज सॉट फॉर हिज ब्लेसिंग्स आर क्रेव्ड फॉर बाय द देवताज ऑल्सो खंयचें कार्य करचे पयलें ब्रह्मा दिसां तुगेलें एक वरण कोरून स्तुती कोरून प्रार्थना करता ती आनी तांकां मेळना तूं मृग्य म्हळ्यार हंटींग सत्त आसा तुका दे वॉन्ट टू अटेन बट दे कांट तशी यू आर इनएक्सेसिबल इवन टू ब्रह्मादि द देवताज तशी ही प्रचंड शक्ती विधींद्रादि मृग्या गणेशाभिधा गणेश नांवांचो तूं तशी मे विधत्तां श्रियम अशी एक काव्य कल्याण मूर्ती इट इज बियॉन्ड एनी फॉर्म इट इज नॉट डिस्क्रायबेबल मनाच्या बुद्धीच्या वाणीचे परे जावन आशिल्लें हें तत्व एक कल्की एक विलक्षण शक्ती म्हणटात पळय ती ह्या मूर्तींत हांव पळयतस ह्या रुपांत हांव पळयतस आनी ती शक्ती मे विधत्तां श्रियम मगल जीवनांतू एक श्री मंगलता प्रदान करो तूं बाल रूप जावन आसा सौम्य रूप जावन आसा जाल्यार सुद्दां विघ्न हरण करतलो विचित्र एक हस्तीमुख जावन आसा जाल्यार सुद्दां ईश्वरा द्वारा मान्य जावन आसा वरेण्य प्रीती आसता का तुजेरी विधींद्रादि मृग्या ब्रह्मादि देव सुद्दां तुका वरण करता ती यो रक्षण करी आमगेल मार्गदर्शन करी एक कार्यान तूं प्रारंभ केलेलें निर्विघ्नता हाडी म्हणून बट दे कांट एक्सेस यू आर बियॉन्ड देम तशी तूं आसा गणेश तुगेल नांव मगल जीवनांत तूं एक मंगलता श्रियम विधत्तां करो म्हण तशी की प्रार्थना सरळ ह्या गतीन वच कापडतल मुखारी इफ यू हॅव टू कंप्लीट ऑल दी श्लोकास न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि शब्दं शब्दमा क्या ना व्याकरण दृष्ट्या या नाम शब्दकोशाचं मस्तकं असं न जानामि अर्थम थोडे शब्दांचा प्रयोग करता सम अर्थ सांगतच असं ना न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं शब्द गोतस ती अर्थ गोतस बट आई कांट पुट इट इन अ पोएटिक मॅनर न जानामि पद्यं कोहेरेंटली सोय सांगूक म्हाका व्यक्त करूक म्हाका तितलो कला ना कोण सांगता ती आचार्य शंकर आमगेल दृश्टी जीव भावांत आयल्या ती साक्षात भवानी शंकरू एक किंचन एक संन्यासी रूपेन येवन परिभ्रमण करतस तावड्यान देवस्थानांत वचून कार्तिकेयाल दर्शन करून अशी स्तुती सूर करता हांव खंय तुगेल मुखारी न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं जाल्यार सुद्दां चिदेका षडास्य हृदि द्योतते मे मुखान् निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रं चिदेका षडास्य समुखांचं जावन आशिल्लो हो देव हें एक चैतन्य हृदय द्योतते ममल हृदयान तूं प्रस्फुटीत जातस हे देवा कार्तिकेया तुगेल दर्शन करतना आनी मुखान निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम चिद एक जाल्यार एक चैतन्य आसता समुखान तूं व्यक्त जालेलें हें विलक्षण एक तत्व मगल हृदयांत आतां स्फुरीत जातस तुगेलें दर्शन करतना त्या विग्रहाचें दर्शन करतना आचार्य सांगता ती आनी तशीच जाल्लेली मिती मुखान निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम मल मुखारविंदांतानू विचित्र एक वाणी स्तोत्र रूपेण प्रकट जातस विचार कोर तुकबाजी कोर हें रचने केलेली न्हय स्फुरीत जाल्या एक स्ट्रॉंग इमोशन्स एक्चुअली इमोशन्स म्हूण येद ह्या स्तोत्रांतू इट इज नॉट जस्ट अ परसेप्शन भवानी शंकर देव अवतरीत जाला आचार्य रूपेण संन्यासी थंय वता
ह्या देवाल दर्शन करतना डामडोल जातसं, मस्त भाव उत्पन्न जातसं हृदयांतून आणि गिरश्चापि मुखात निस्सरंते गिरश्चापि चित्रम विलक्षण एक स्तोत्र प्रस्तुत जातसं म्हणून अनुभव करतची आचार्य सांगतस ते. मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारि देहं महच्चित्तगेहं महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालं. मयूराधिरूढ जावन आशिल्लो वाहन तागेलें कार्तिकेयालें मयूर. ताजेरी आरूढ जावन आशिल्लो तूं महावाक्य गूढम. हाँ, ध्यान करूक भक्ताक अशें ध्यान करीतो. वेलमुरुगा म्हणिल्लें शक्ती संपन्न हातांत आशिल्लो आनी तागेलें वाहन खंयच्या मयुरारी आरूढ जावन आशिल्लो. जाल्यार तें सूक्ष्म तत्व केल्लें. महावाक्य गूढम. महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ही कल महावाक्य वेदांत उपनिषदांतान येता ती ताजो कल अर्थस तात्पर्य कलस वाणीन व्यक्त केलेलें ज्ञान कल प्राप्त करका तें चिंतून जावनस. सो वेदांत चिंतन कोर न्हू एक साक्षात अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करचे कल प्रयत्न करता सिद्ध करता ती तेंची तुमची अल्टिमेट ब्रह्मतत्व म्हणेल तुमची. महावाक्य गूढम म्हळ्यार उपासनाय करतात आमी जाल्यार उपास्य कसलो आसा त्या विग्रहा बरी एक शक्ती आसा तें मगल उपास्य आराध्य देवता. आनी तें तत्व कशें येता अहम रुपेणच ताजें ज्ञान जाता. तातूंत एक हांव मगल देवालो अनुभव करतस हें उपासनांतू थंय तो मयुराधिरूढ इत्यादी जावन येता. आनी मल अहंकार क्षीण जातची त्या अज्ञानाचो पर्द वचूल म्हणचे तरी अहम रुपेण मात्र ताजें ज्ञान जाता. तशी तूं महावाक्य गूढ जावन आसा. महावाक्यांचो तात्पर्य तुमची हें एक क्षुद्र उपासना न्हय. इट इज लीडिंग प्रोटेक्टिंग गायडिंग द साधका टू इल्युमिनेशन. तशी त्या तत्वाचे दोन्ही दिशेने उपास्य रूपेण अहम रूपेण सुद्धा हांव तुगेलोच अनुभव करता असं आचार्य सांगता ती. मनोहारी देहम महच्चित्तगेहम. अत्यंत एक मनोहर शरीराचं ध्यान करतना मन प्रसन्न जाता. सौम्य रूप तें रक्षण करतलें. मनोहारी देह जावन आशिल्लो तूं हे कार्तिकेय. महच्चित्तगेहम. महान पुरुषां गेलें ब्रह्मनिश्ठां गेलें हृदयांत चित्तांत तूं विराजमान जावन आसा. तांणी तुगेलो अनुभव केला. हां, सो तें एक प्रमाण जातना हें बरें स्मेरी पीपल ऑफ सर्टन एक कॅलिबर आसल्यार यू आस्क देम इज दीस गूड ऑर इज दीस बेटर म्हणून. हां, इफ ही इज महच्चित्तगेह जावन आसा महापुरुषांच्या हृदयांत तूंच आसा तांणी तुका स्विकार करून धन्य म्हण तुका आपणा हृदयांत धारण केल्या. सो म्हाका तूं वरेण्य जावन आसा आनी तुगेलो तें मनोहारी देह कल आसा म्हाका अभिश्ट आसा. तांचें ध्यान केल्यार हांव खंय शिरकना अपितू मोक्षच म्हाका प्राप्त जाता. मही देव देवम. मही पृथ्वी, मही देव ब्राह्मण कोण वेद पारंगत वेदाध्ययन अध्यापन करता आशिल्ले वेदांगाचें अध्यापन करता आशिल्ले हवनादी कार्यान तांगेलें जीवन अत्यंत तपोमय जीवन इत्यादी कोणाल तशें आचरण आसता. मही देव भूलोक आशिल्ले देव म्हणटा ती तांगेल देव जावन आसा म्हळ्यार तांगेल द्वारा सोय आराधित जावन आसा. तशी हे कार्तिकेय महावेद भावम. पहिल्या महावाक्य गूढ म्हणून सांगल्या उपनिषदाच कसलं तात्पर्य आसा तें म्हणून. आनी महावेद भावम म्हळ्यार कर्मकांड आसा उपासना आसा तान तुका तें एक तत्त बरें फळ मेळटा. ताज्यान कल एक सूख मेळटा. तुगेल्याचे प्रसादान तुगेलेंच तें एक रूप म्हणून हांव स्विकार करता.
महादेव बालम. महादेवाल चल्लं जाऊन असं कार्तिकेय तू भजे लोकपालम. जाल्यारी बालरूप हांवें तें सण म्हणलें, सानुवन सण म्हणलें, जाल्यारी महालोकपाल जावन असं, देवसेनाधिपती जावन असं, देवांगेल सैन्य असं ताज्य सुद्दां अधिपती तूं जावन असं. कसलं प्रचंड शक्ती, कसलं तुगेलें सामर्थ्य. आत्ता म्हाका इन अ वेरी एक्सेसिबल फॉर्म तूं आयला उपासना खातीर. जाल्यार he who is respected by even the greatest of illumined sages, that you are. तशें एक सगळें चेक करून अनुभव करता जी आचार्य स्तुती करता सती ते कल्ल तत्व आराधना मी करता सती खंच खंच रूपान तूं बिंदू संकेत रूपान तूं एक श्लोक आणतायन. यदा सन्निधांगता मानवामि भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदैव तदा एव इति व्यञ्जयन् सिन्धुतीरे य आस्ते तमीड्ये पवित्रं पराशक्तिपुत्रम्. पराशक्तिपुत्र म्हणून हांगा एक उल्लेख केला. वस्तुतः कार्तिकेयान होड जायना फुडें ताका कळ्ळें ब्रह्मदेवाला पण अपमान केलेलो. ते प्रायश्चित रूपेण सर्प नाग रूप घेवन एक बिलांत वचून ताणें तपस्या केली पाप प्रक्षालना खातीर. म्हणून तोच कार्तिकेय मयूर वाहन जावन आशिल्लो, षण्मुख जावन आशिल्लो, नाग रूपेण सुद्दां तागेलें आराधन जाता ह्या प्रांतांत सुब्रह्मण्य म्हणून हांगा सुब्बराय आयलो, सुब्रह्मण्य आयलो म्हणटा ती कार्तिकेयन नाग आयलो दाखोवन दिल्लें म्हूण म्हणटा ती. सो तशें तो विलक्षण एक ही प्रचंड शक्ती नाना रुपांत आनी रुपां परे जावन सुद्दां आशिल्ली तागेलें हांव आराधन करता. असो हें तुगेलें समुद्र तीरार आशिल्लें हें देवस्थान थंय कल्याक राबला तूं आतां कार्तिकेय जावन. यदा सन्निधानं गता मानवाः मे भवाम्भोधि पारं गतास्ते तदा एव. हें सगळें एक समुद्र आसा. समुद्र म्हळ्यार पार करूं जायना. यू कांट जस्ट स्विम अक्रॉस. इट्स दी ओशन. जाल्यार ऑन द शोर्स ऑफ दी ओशन तुगेलें हें देवस्थान आसा. तूं कल्याक थंय राबला संकेत करता आसा. केन्ना वांटकाण येता ती लोक आनी म्हज्यान शरण येता ती तो समुद्र पळय तशीच एक भवसागर आसा. आय विल टेक देम अक्रॉस दिस भवसागर. तदा एव भवाम्भोधि पारम गताः ते तदैव. अनुक्षण म्हज्यान शरण आयल्यार. सो इलस्ट्रेटींग हें समुद्र आसा हाजे पार तुमी वचूं जायना. बुडल्यार जालें काम. जाल्यार ताजे पेक्षा एक भीषण संसार समुद्र म्हणून आसा ताजे सुद्दां पार हांव तुमकां व्हरता. आनी जाताचे म्हणून संकल्प कोर न्हू एक सुख शांती समृद्धी मात न्ही मोक्ष सुद्दां दिवशाक सामर्थ्य आशिल्लो तूं थंय विराजमान जावन आसा ह्या देवस्थानांत म्हणून आचार्य सांगता आसा ती. कळतच नव्हे मुखार वचत नव्हे. सरल अर्थ ताजेर मागीर विचार करूं. यथाब्धेस्तरंगा लयं यान्ति तुंगाः तथा एव आपदः सन्निधौ सेवतां मे इति ऊर्मि पंक्तिर्नृणां दर्शयन्तम् इति. ऊर्मि पंक्ति मेरी waves yata sati in the ocean. Huge waves, sometimes tsunami also yata. For a person who is standing on the shore of the ocean, Bapri on the beach, mandista. Otherwise they are just lapping up mandita tashi.
वट्टायरी तशीची जिवनांतू सुख दुःख ह्यात आसता. आपद म्हणटा ती. सडनली देयर इज अ वेव, अरे बाप रे बुडलो म्हण दिसता. They'll all die down. You'll be protected. तशी एक illustrate करनो, just like those waves come and they die down. Finally it is the ocean alone that remains, placid ocean. कसले त्रास ना, तूं तंतु बुड्डना, हुळ्ळ वचना, तशें एक आश्वासन दिवच्याक संकेत करनो, यथा अब्धेः तरंगाः. उदकांत कशें, समुद्रांत कशें ते वेव्स येता ती आनी ते लयान येता, शांत जाता ती. तशीची प्रारब्धवश कसले तुका एक सूख तुका भोगता पडटकी थंय हांव तुगेलें रक्षण करता, मिटिगेट ती त्रासू आनी तातूं फूल वचना अशी हांव पळयता. मग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हें हांव बंद करता. तथा एव आपदः, तशीची लायक दोज वेव्स कसले एक त्रास येता, सन्निधो गता सेवता में मगल सन्निधीन येवन मगल कोण सेवन करता ती तांगेल जीवनांतू दुःख सुद्दां हांव हरण करता, तांगेल रक्षण करता म्हूण हांगा सांगता ती. इति वोर्मी पंक्ती नृणाम दर्शयंतम. दाखोवन हें पळय, सी दोज वेव्स लायक दॅट, डोंट बी ट्रबल्ड, डोंट बी टेररायज्ड बाय दोज वेव्स, दे विल डाय डावन. सो ऑल्सो कसलें तुमगे जिवनांत आपद येता, हांव तें दूर करता आनी तुमकां तुमगेलें रक्षण करता. सदा भावये हृत् सरोजे गुहंतम. अशी साधकांक भक्तांक आश्वासन दित्त आशिल्लो, दृश्टांत समेत आश्वासन दित्त आशिल्लो देवालय हांव शरण येता. मगल हृत् सरोजे, हृदयांतू सदा भावये, हांव निरंतर धारण करता. I take resort, I resort to him, I take refuge in him. He who is demonstrating, and then शरण वचुल्यांक तांगेल रक्षण सुद्दां करता. तशी कार्तिकेयाला हांव हृदयांतू ध्यान करतस. तितून मात्र न्ही, गिरो मन्निवासे नरायेधिरूढाः तदा पर्वते राजते तेधिरूढाः. ये लक्ष्मीपाची असकी. अच्छा, खंयचें हें देवस्थान? इट इज नॉट, आई एम गेटिंग द वर्ड तिरुचंगूड, इट्स नॉट तिरुचंगूड, तिरुचंदूर. देर आर सम 6 temples. इट्स अ सर्किट. कार्तिकेयाल उपासन करता लोक तमिळनाडांतू, दे कवर ऑल दोज. दिस वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज ऑन द शोर्स ऑफ द ओशन म्हणटा ती. त्या देवस्थानाचो उल्लेख कर, एंड इट इज ऑन द हिल. सो हांगा आचार्य सांगता ती, गिरौ मन्निवासे नरा येधिरूढाः तदा पर्वते राजते ते अधिरूढाः. इतीव ब्रुवन् गंधशैलाधिरूढ़. तिरुचंदूर में गंधशैल पर्वत वता इति हांगा तशें नांव दिल्ल्या. पळय हें मगल थंय गुड्ड्यार मगल देवस्थानच नवें. गिरो मन्निवासे, मगल हें देवस्थान खंय आसा, मगल घर खंय आसा, ह्या गुड्ड्यार आसा, वय की ना मागीर. हां, सो तशी म्हणलेली तावळी हांगा कोण येतात की आनी ते क्लायंब अप, दे टेक द trouble of climbing up to have his darshan in his temple on top of this hill on the shores of the ocean. Tangelkal jata tada parvate rajate te adhiruಢः. कैलास पर्वतच पळय, थंय पाविल्ल्यान आनी कल लाभ आसता, पुण्य आसता, तें पुण्य हांगाय मेळटा म्हणून. इतीव ब्रुवन् गंधशैलाधिरूढः. अशी एक सांगून संकल्प करून आपणाल भक्तां खातीर एक वेवस्था करतलो तो देव. थंय वचूं जायना तेल्यांक. हांगा आयल्यासय तुमकां तांची शिव केली आस म्हणटा ती कैलासाची प्राप्त जाता, आश्वासन दितलो कार्तिकेय तो. गंधशैल अधिरूढ जावन आशिल्लो सांगताची, स देवो मुदे मे सदा षण्मुखः अस्तु. तशी तो देव षण्मुख म्हजेरी केन्नाय प्रसन्न आसो म्हण प्रार्थना. अर्थ जाल की दिव्यांक बरें. गंधशैल, सुगंधाख्य शैल हें नांव दिल्ल्यान हांगा.
महाम्भोधितीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले गुहायां वसन्तं स्वभासालसन्तं जनार्तिं हरन्तं श्रयामो गुहन्तं. गुह secret म्हणतात ते, cave, cavity, not just exposed, not easily accessible, almost unnoticed. We are awestruck by the projected एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध. खंय ताणें आतां तितलो विचार करूंक फुरसत सुद्दां जायना, त्रास जायना फुडें, एक विचार सूर जायना फुडें, वैराग्य येना फुडें, आनी सत्संग प्राप्त जायना फुडें. हें कल हें चलतस हें नाटक आनी तूं कसलो सार म्हण कोणाक एक मुमुक्षासूर जाता आनी तो तें प्राप्त करूंक, दॅट वीच इज प्रेजेंटींग दिस युनिवर्स, लेट मी एटेन टू समथींग शाश्वत. हें सगळें शाश्वत, कितली वेवस्था केल्यार मागीर तें वचचेंच आसा. अशीच वेळ जीवन म्हणून तशी एक काळजी जावन अंतर्मुख जाल्ल्याक गुह आपणाल्याच हृदयान तूं प्राप्त जातलो. तो तागेल हांव आश्रयण घेता. श्रयामः आमी तागेल शरण वता ती गुहम, त्या कार्तिकेयाला आमी शरण वता सती. भवाम्भोधितीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगंधाख्यशैले गुहायां वसंतं. तशी एक सुगंधाख्य, सुगंध नामाचें तें गंधमादन नामाचो पर्वत आसा नांवाचो, थंय तुगेलें वासस्थान आसा. आनी तें कशें आसा, महाम्भोधी तीरे, ऑन द शोर्स ऑफ द ओशन, थंय आसा. महापापचोरे, सगळं पाप हरण करतल ही एक प्रचंड शक्ती. ते क्षेत्राची तशी ते क्षेत्रांत तशी पावित्र्य आसा. मुनींद्रानुकूली, तप करतल लोकांक मस्त प्रसन्न जाता थंय येना फुडें. हांगा सगळ्यो फॅसिलिटीज ना ती म्हूण काळजी करना ते लोकांक. हांगा कसली एक स्पंदन आसा, न्हळेत वचून बसया, एक ध्यान करया म्हणून. मुनींद्रानुकूली, it is very attractive to people who are doing tapas. मुनींद्रानुकूले सुगंधाख्यशैले, सुगंध नामाच्या पर्वतांत एक गुहांतू विराजमान. गुहायां वसंतम, त्या गुड्यांतू एक गुहांतू. आतां तें एक देवस्थान आसा, थंय हें एक मुर्ती आसा, निवास करतल तूं. लसंतम जनार्तीम हरंतम, कोण तुगेलें शरण येता ती तांगेल अर्ती आसा, दुख्ख आसा, हरण करता आशिल्लो. गुहम अहम वयम श्रयामः, आमी तागेल शरण वता ती. तम गुहम वयम श्रयामः, आश्रयामः. ते पर्वतारी एक गुहांत तूं जावन आसा आनी तुगेलें थंय आराधन करूंक आयला जाल्यार वस्तुतः आपणाल हृदयांत सुद्दां, आपणाल हृदयांत सुद्दां तुका प्राप्त करूं जाता. रक्षण करतल तूं म्हण तशी हांगा सांगल्या. लसत स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोम संच्छन्न माणिक्यमंचे समुद्यत सहस्रार्कतुल्य प्रकाशं सदा भावये कम कार्तिकेयम सुरेशम. सुरांगेल प्रधान जावन देवसेनाधिपती जावन आशिल्लो कार्तिकेय तूं. तुगेल हांव भावना करता, आय विज्युअलायज यू. कशी सांगल्या शास्त्रांत तूं. लसत स्वर्ण गेहे, झगझगीचें एक स्वर्ण निर्मित तुगेल घर. युअर अबोर्ड. कांचन म्हणटा ती, हिरण्य म्हणटा ती, अत्यंत अत्यंत एक मांगल्य आसा, चैतन्याची एक झलक म्हणून ते रेफरन्स दिवंक पडटा. दॅट डजंट गेट कंटॅमिनेटेड, प्युअर. आनी तें एक नैसर्गीक ताजें एक ताज आसा. तांच्यान निर्मित तुगेलें घर नृणांक काम दोहे जावन आसा. लोकांक सहजतया तांगेल कल इच्छा आसा ती पूर्ण करतलो अनुग्रह तुगेलो आसा, वात्सल्य आसा. सुमस्तोम संच्छन्न माणिक्य मंचे, फुलांच्या पाकळ्यांनी एक कला स्कॅटर्ड मात न्ही, माणिक्य मंच आसा. माणिक्य म्हळ्यार रुबीज. अ मंच, द पीठ इज मेड आउट ऑफ माणिक्य
आनी ताजेरी इट्स नॉट जस्ट रोज पेटल्स दॅट आर स्कॅटर्ड, समज एक मॅट्रेस शेजारल्या पेटल्स ताजेर दवरल्या, ताजेर तूं विराजमान आसा. अर्थ जाताच की भांगरा घर, माणिक्याच माणसं आनी फुलां पाकळ्यो न्ही, समज लोटस त्या सगळ्यो पाकळ्यो, हां दिस इज सॉफ्ट इनफ म्हणून आतां तो विराजमान आसता ताजेरी. तशी समुद्यत सहस्रार्क तुल्यत प्रकाशम. आनी तुगेल त्या चैतन्याचे तेज म्हणटा ती उद्यत भास्कर, उद्यत सूर्याचे कलेक तेज आसता. पळोवन चाकय जाता जाल्यार वाह म्हूण जाता. आनी अंधकार निश्चित ना, वय की ना. धानपारांचो रणरणी वता तूं यो बा सूर्या जाल्या पुरो म्हणून, बट उदीत जाता सूर्य ह्यो कलेत दिसनाशिल्ल्या दिसता आसता ते खुशी, ऑल दोज थिंग्स. समुद्यत सहस्रार्क तुल्य प्रकाशम. जन्म जन्माचे सगळे अंधकार दुःख भोगून आतां तुगेलें दर्शन जाताना तें सगळें वचूलें म्हूण एक खुशीन तूं तुगेलें हें दिव्य हांव दर्शन करता आसा. शास्त्रोक्त रित्या तुगेलें ध्यान करून तुगेल्या ऐश्वर्य वैभवाचो आत्मका तुगेलें चैतन्य स्वरूप दिसता आसा. अज्ञान नाश जाल्ल्या धन्योस्मी धन्योस्मी. तशें शिन्मिती सदा भावये कार्तिकेयम सुरेशम. अशी कार्तिकेयालें हांव निरंतर भावना करता, ध्यान करता, तातूंची तन्मय जाता. रणध्वंसके मंजुले अत्यंत शोणे. तुगेल चरण रक्त शोण, रक्तवर्णीय चरण आसा ती. आनी ते कशें आसा ती, ते बालरूप ताज्यात वर्णन येता आसा. अत्यंत शोणे रक्तवर्णीय लोटस फीट म्हणून तशी पांय तुगेले रणध्वंसके जिंगलिंग रणत्मते जिंगलिंग हें हंसके मंजुळे मधुर ताजे एक वाणी एक शब्द येता आसा हंसके मेरी एंकलेट्स. योर ब्युटिफुल फीट शोण रक्तवर्णीय सोल्स. I see those and they are adorned by that very delicate anklets of gold. जिंगलिंग एक दिव्य नाद तो तें आमी उपमा दिवंक पडटा. मनोहारी लावण्य पियुष पूर्णे. अत्यंत मनोहारी जावन आसा तुगेलें हें रूप. पियुष अमृत प्राप्त जाता, एक मनान तशी खुशी जाता. सांगलें न्हू पयलें हांव अशी तुगेलें ध्यान करता, धन्य हांव. आतां तुगेलें चरणाचें हांव ध्यान करता आसा. मन षट्पदो मे भवक्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कंदते पादपद्मे. आनी हें मगल मन आसा निरंतर दुख्खांतून निमज्जित आसा. आतां तें भवक्लेश तप्त जावन तुज्यान शरण येता आसा. आनी सदा मोदता म्हणजे तें केन्नाय प्रसन्न वरो तुगेलें ध्यान करता करताची अनर्गल निरर्थक संवसारीक एक विशयांतूच निमज्जित जावन म्हळ्यार राग द्वेशान ग्रस्त जावन कार्य करून हांव हाळ करून घाला आपणा जिवनाचो. आतां कितल्या मटाक तुगेलें एक शुद्ध स्वरुपाचें उपास्य विग्रहाचें सुद्दां हांव ध्यान करता. तातूंत एक माधुर्यय आसा. तागेले बाल कार्तिकेयाल हें चरण कमल जाल्यार पियुश पूर्ण म्हळ्यार अमृत सुद्दां खुशी मात न्ही, अमृत सुद्दां प्रदान करची शक्ती आसा. आनी मागीर तें एक थंय नाद सुद्दां येता. न्हू पुरुस ती तातूंत एक ध्वनी येता आनी ताजो म्हाका अनुभव जाता. हांव जप करतना तशी हांव कार्तिकेयालें ध्यान केल्यार मन केन्नाय तातूंच निमज्जित जावन आसा. मागीर वेवहारांतू राग द्वेश सुटतलो. अलौकीक एक आनंद येवच्या सूर जाता केन्ना आमी निमित्त जावन कार्य करता ती. आमगेलें कर्तृत्व भोक्तृत्व क्षीण जाता जेन्ना. म्हणूच तें एक इट इज नॉट जस्ट hallucination or you enjoy, feel very good about it, and then again you are put back into this horrible samsara. Tashnai, I am drawing from that, making my life more intelligent and much more than just intelligence. निमित्त जावन हांव करता सो मागीर शिवस्पंदन मात्र म्हाका अनुभव जाता. ते अमृत क्षण प्रतिक्षण ताजो अनुभव जावन मागीर हें जग आसा म्हूण एक तितल्या तितलें व्हरता. कल म्हणटा ती ओवरपावरींग एक आनंदाचो अनुभव आसा. आनी मागीर एक प्रारब्धवश कल आसा. आय अटेंड टू दॅट ऑल्सो. तशी मगल मन केन्नाय तुज्यातून जी संतृप्त राबो म्हणून हें
प्रार्थन करत असत आचार्य आमगेल सगळ्यांक गेले लेखान. तितलें दवरया आजी चिके वेळ जालो फाय चिके फास्ट करुया आनी मागीर थोडे श्लोक आसात ताजेर आनी चिंतन करुया. कले निमगुंचे असले सांगा ती लोक येता आसत इकर जालें आनी अनऑफिशियली आनी 1-2 दिवस काण घेतल्या ती स्वता वर्सां कंप्लीट करूं जातलें. ब्रह्मकलशा खातीर कोण आयिल्लें थंय विठलागे आमच्या जालें की तुमकां विलक्षण आशिल्लो. वेरी नायस मॅन. अनंतेश्वर आतां सळजात ना विठला मागीर तें एक इश्टिकापूर म्हूण आशिल्लें थंय ताणें अपभ्रंश जावन गेलें की विठलान म्हूण जालें खंय नांव. विठला म्हणटा तर पांडुरंग बसला. सो ते सगळे अभिषेक सगळं भजन हाडली भीमसेन जोशीरांनी. ताजेनाचे खंय कनेक्शन ना हो कार्तिकेय पांडुरंग न्ही सुब्रमण्य दोनी येता. त्या ध्वजस्तंभच पळय ध्वजस्तंभार केल्लो आसा मयूर वाहन जावन आसा. सो दोज एलिमेंट्स एज कार्तिकेय ऑल्सो एज सुब्रमण्य आसा विठ्ठल म्हूण न्ही. सो तशें आमी ध्यान करता आशिल्लीं अलौकिकताचो अनुभव जाता आशिल्लो. 4 दिवस मौनांत एकांत करूनय आमी थंय अनुश्ठान केलेलें. सो एज आय थिंक मोर सेन्सिटायज टू द होल थिंग खुशी जाता आशिल्ली. सो हांवें एक स्तोत्र घोमटेकून करुया. यू कॅन इन्क्लूड इट इन युअर नॉट डेली ओकेजनल रेपेटुआर वॉट एवर यू हॅव स्तोत्र पठन एंड ऑल. आनी सम अर्थ बसल्या पुरो घोमटेकून करा ती पाठ. आनी कसलें सांगचें आशिल्लें निमगुंचें आशिल्लें की मेन एंड विमेन कसलें मेन एंड विमेनांत डिफरन्स आसता की मागीर कसलें निमगेत आसता कोण कोर येता कोण कोरना. मेन एंड विमेनाचें एक स्टँडर्ड आसची सुब्रमण्याक न्ही खंयचेय हातूं शारिरीक अशौच आसा म्हूण जाल्यार देव हातूं स्पर्शन कर न्ही जाल्यार इट इज बेटर. तशें आसा मागिरी कोणाक संध्यावंदन आनी पूज नित्य कोरका इट इज बेटर दार्लेच कोरोत न्ही पाप चिके न्हावन केल्या पुरो म्हणून तशेंच. सो लाभ सगळ्यांकय मेळटा. उपचार करूं वतना आतां प्रसाद घेवच्याक कशी यजमान वता यजमान पत्नी वता बट एक कमिटमेंट घेवन नित्याक करचें. सो थंय गडबड जावन नजा आनी एवरी टायम निमगून वचत की तुवें आतां प्रवेश कर अशी एक इन्सल्ट करचे बदलाक तितल्या तितलें आयल्या पूर जाता आनी लाभ प्रसादांत मेळटा. तशें आसा. एनीथींग एल्स स्तोत्राचें उच्चारण करयात ना. इट्स अ ब्युटिफूल स्तोत्र कोरकाची. इनफॅक्ट ह्या अशी खंय हांव पळय न्ही म्हणूच तें नेक्स्ट प्रसंग आसा आज इतलें दवरया. देन आय विल बी एबल टू कवर 3-4 एलिमेंट्स आर देर आय कॅन सी इन दिस स्तोत्र. एक केल्यार बरें जातलें. खंयच करया आजी कोरका म्हण दिसना थंड बसका म्हण दिसना. पंचवदना हिमगिरिसदना प्रपंचशमना पार्वतीरमण हे
पंचवदन हिमगिरिसदन पंचशमन पार्वती रमण हे भूताधिप हे भवभावन हे भूताधिप हे भवभावन भव्यगुणालय भस्मविभूषण भव्यगुणालय भस्मविभूषण भुवनैकगुरो भालविलोचन भुवनैकगुरो भालविलोचन भवानी प्रियकर ताण्डवनर्तन भवानी प्रियकर ताण्डवनर्तन हे पंचवदन हिमगिरिसदन पंचशमन पार्वती रमण हे मृत्युंजय हे वृषवाहन हे मृत्युंजय हे वृषवाहन पापविनाशन नाथ त्रिनयन पापविनाशन नाथ त्रिनयन सोमपुरान्तक नागाभरण
sign up. आमी दोळ्याची मिकोन बसता ती कोणाकय हगूर खिसकूंचे असल्यार वचचेद बसचे असल्यार बसचेद एक 10 मिनिट पुणी करूया 10 मिनिटा नंतर कले आवाज करका तूं करून काणाका कले ना एक फंता ऐं ह्रीं श्रीं मागिरी जस्ट बी अवेयर ऑफ योर posture and breathing. That's all. ती एक शारिरीक हगूर शांत जाता आसं मन तितल्यांची रिसेप्टिविटी वाडयता आसत तुमी तुमकां मेळचें आसत आनी दितात बस शांत अवलंबन कलेना मंत्राचें सुद्दां ना भ्रूमध्य दृश्टी करूं जाल्यार करा ती गुरुभ्यो नमः ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो